자, 선배 찬호 같이 기도하고 말씀 드리겠습니다. 우리를 구원해 주신 하나님 아버지 감사를 드립니다. 많은 사람들 가운데 먼저 구원해 주시고 또 교회 안에서 저희들 지켜주시고 또 교사의 직분을 허락해 주신 것 감사를 드립니다. 교사의 중요성을 더 깨달을 수 있도록 도와주시고 주님 앞에 더 충성되게 행할 수 있도록 도와주시옵소서. 우리 학생들을 더 사랑하고 하나님의 말씀으로 잘 양육할 수 있도록 도와주시옵소서. 또 이 시간도 함께해 주시고 우리 각자가 깨달아야 될 말씀을 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. 모든 시간 주님께만 의지합니다. 우리를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 네, 성경 고린도전서 1장 찾겠습니다. 고린도전서 1장 21절입니다. 같이 읽겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 것으로 하나님께서 전도의 은혜로 인간자들을 구원하시기를 기뻐하셨다. 이번 주 본가 주제는 전도하시는 예수님이라는 주제입니다. 예수님의 모든 삶은 그리스도인의 본을 위해서 보여주셨습니다. 예수님의 탄생부터 죽음, 부활, 승천, 재림은 다 그리스도인들과 관계가 있죠. 특별히 예수님의 3년 반의 공생에는 그리스도인에게 더 중요한 사실을 가르쳐주고 있습니다. 예수님이 기도하시고 섬겨주시고 사랑하시고 희생하고 전도했습니다. 그 모든 것은 이제 그리스도인들이 어떻게 살아야 될지를 보여주는 거죠. 그래서 오늘은 이제 전도하시는 예수님을 통해서 그 전도에 초점을 맞춰가지고 예수님을 한번 이렇게 살펴보도록 하겠습니다. 일단 전도라는 것은 하나님의 말씀을 이제 전하는 걸 전도라 이렇게 이야기합니다. 구약 시대 때는 하나님께서 이제 선지자들을 통해서 하나님의 말씀을 전했습니다. 예수님이 이 땅에 오셨을 때는 예수님이 직접 하나님의 말씀을 전했죠. 지금은 성령이 교회를 통해서 완성된 하나님의 말씀을 전하고 있습니다. 그래서 이제 전도라는 것은 하나님의 말씀을 전하는 건데 그 하나님의 지혜를 사람들에게 알리는 겁니다. 사람은 아무리 지혜를 써도 하나님의 지혜를 알 수는 없지요. 그래서 전도라는 것은 하나님의 지혜를 사람에게 알리는 방법이 전도다 이렇게 생각하면 됩니다. 그래서 그 고린도전서 1장 21절에 보면 다시 한번 읽어보겠습니다. 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하는 것으로 하나님의 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 구원하시기를 기뻐하시다.
여기 전도에 대해서 정확히 좀 알려주고 계시는데요. За энэ сайн мэдээг бол маш тодорхой хэлж байна. 하나님의 지혜가 있고 이 세상의 지혜가 있고 인간의 지혜가 있습니다. За энд Бурхны мэрэгүү хангаж байна, ертөнцийн мэрэгүү хангаж байна, бас хүний мэрэгүү хангаж байна. 하나님의 지혜에 있어서는 За харин Бурхны мэрэгүү хан бол 이 세상의 지혜로 энэ ертөнцийн мэрэгүү хан 또 인간의 지혜로 бас хүний ухаанаар 하나님을 도저히 알 수 없다 이렇게 말씀하셨습니다. өрөөсөж Бурхныг таньж мэдэх боломжгүй гэж 그래서 хэлж байна. 하나님께서 전도라는 것을 가지고 하나님의 구원을 알려주시는 거죠. Тэгээд Бурхан сайн мэдээлэл зүйлээр дамжуулаад Бурхны авралыг бидэнд өгсөн. 예, 하나님은 그 전도의 방법을 기뻐하시는 겁니다. Бурхны сайн мэдээний энэ арга барилыг хараад баяртай. 근데 거기 보면 전도에 미련한 것으로 이렇게 나옵니다. За энэ дээр хамбал сайн мэдээний монголлаа гэж. 전도하는 것이 미련하다 그 말이 아니죠. За сайн мэдээ тарахын их монхог үйлдэл гэж хэлж байгаа 이 биш. 세상의 지혜로 사람의 지혜로 볼 때는 전도가 참 미련하게 보입니다. За энэ дэлхийн хүмүүсийн оюуханаар харахад сайн мэдээ гэдэг зүйл нь их монхог тэнэг харагддаг. 근데 이 전도는 하나님의 지혜고 하나님의 기뻐하시는 방법이라는 걸 우리가 믿고 전도를 해야 됩니다. Тэгээ бидний сайн мэдээ тарааж байгаа арга барилаас Бурхан таалагддаг. Бас энэ Бурхны сайн мэдээ тарах харах гэдэгт итгэлтэй байх хэрэгтэй. 디도서 1장도 보겠습니다. За Тит 1-р бүлгээс харъя. 디도서 1장 3절입니다. Тит 1-3. 자, 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншийе. 자기 때에 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 이 전도는 우리 구주 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라. 여기 보면 자기의 말씀을 전도로 나타내셨으니 그랬습니다. За аврагч Бурхны тушаалаар тунхаглаар илэрхийлэгдсэн гэж. 그리고 이 전도는 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라 그랬잖아요. За гэхдээ энэс Бурхан бидэнд даалгасан зүйл байна. 그러니까 우리가 이 전도가 얼마나 중요하다는 걸 먼저 알아야 됩니다. Тэгэхээр сайн мэдээ гэдэг зүйл нь ямар үнцэнтэй зүйл гэдгийг бид нар эхлээд мэдэх ёстой. 하나님의 방법이고 Бурхны арга барил. 또 이 전도는 하나님의 섭리라는 것을 알아야 됩니다. Тэгээ Бурхны таал энэ сайн мэдээлэл байна. 거기 보면 하나님의 명대로 내게 맡기신 것이라 그랬잖아요. За Бурхан бидэнд энийг даалгасан юм аа. Тушаалаар даалгасан. 여기 보면 자기 때에 이렇게 나옵니다. Тэгэхээр энэ зохистой цагтай. 그러니까 자기 때에 하나님의 어떤 계획 가운데 그 말이죠. Тэгэхээр Бурхны төлөвлөсөн яг тэр төлөвлөсөн цаг хугацаа гэсэн. 하나님의 때에 전도라는 방법으로 통해서 하나님의 계획을 알려주시는 거죠. Бурхан өөрийнхөө төлөвлөсөн яг тэр тухайн цагт нь сайн мэдээг мэдүүлсэн гэсэн. 그래서 정말 순종하는 사람에게 이 말씀을 맡기고 Тэгэхээр дуулууртай хүнд энэ сайн мэдээг даалгаад 그 사람을 통해서 하나님의 뜻을 전하는 겁니다. тэр хүнээр Бурхны хүслийг хүмүүст дамжуулж хэлүүлж байна. 자, 디모데후서 2-р Тимот, 디모데후서 4장입니다. за 2-р Тимот 4. 4장 17절입니다. За 4-гийн 17. 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа ший. 주께서 내 эзэн 곁에서 надтай 나를 хамт зогссон 강동케 бөгөөд 하시는 나로 Бурхны 말미암아 надад 전도의 өгөөж 말씀이 бүх 온전히 харийнхан 전파되어 сонсогдохын 일반으로 тулд 듣게 намайг 하시는 тэнхрүүлсэн 그런 бөгөөд 사람을 би 선택하시고 аслангийн амнаас аврагдсан. 여기도 보면 전도의 말씀이 그랬죠. За эндээс харах юм бол одоо сайн мэдээний үг гэж. 그러니까 하나님의 말씀은 За Бурхны үг нь 이제 전도라는 방법으로 전해진다는 걸 우리가 확실히 믿을 때 сайн мэдээ гэдэг энэ аргаар хүмүүст хүрдгийг мэдвэл 정말 전도할 수 있는 거죠. бид нар сайн мэдээ тааж чадна. 그래서 이 전도라는 것을 먼저 좀 생각해 보고 Тэгэхээр сайн мэдээ гэж юу гэдгийг хэлээ бодъё. 그다음에 이제 그 전도와 예수님을 통해서 몇 가지를 좀 생각해 보겠습니다. Тэгээд энэ сайн мэдээ бас Есүсээр дамжуулаад хэдэн зүйлийг бодож үзье. 예수님이 이 세상에 오신 목적이 바로 전도입니다. Есүс зэмлэхээр ирсэн зорилго нь сайн мэдээ. 예수님은 Есүс 하나님의 나라를 전하기 위해서 이 땅에 오셨죠. Бурхны төр улсын талаар хэлж өгөхийн тулд энэ газар дээр 그래서 ирсэн. 예수님이 이 땅에 와서 첫 번째 하신 말씀이 Есүс зэмлэхээр хамгийн ихний хэлсэн үг. 회개하라 천국이 가까웠느니라 이렇게 말씀하셨습니다. Гэмшигтэн Тэнгэрийн хачлаа орхон байна гэсэн. 그러니까 예수님이 이 땅에 오신 목적 자체가 전도라는 걸 우리가 알아야 됩니다. Есүсийн газар ирсэн зорилго нь сайн мэдээ гэдгийг бид нар ярьж байгаа хэрэгтэй. 하나님의 뜻을 전하고 Бурхны хүслийг бидэнд ойлгуулад 특별히 하나님의 나라를 전하기 위해서 이 땅에 오신 거죠. Бурхны тэр улсыг биднэрт хэлж өгөхийн тулд ирсэн баг. 마태복음 За Матай ном. 마태복음 11장입니다. За Матай 11. 11장 1절입니다. 11-ийн 1-р ишлэл. 자, 같이 읽겠습니다. За хамтдаа ший.
예수께서 12 제자에게 명하시기를 마치시고 저희 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라. 여기 보면 12 제자에게 명하시기를 마치시고 그랬습니다. За 12 шавьд тушааж дуусаад гэж 그러니까 이제 10장에 보면은 10-р бүлгээс харуул 이제 12 제자를 2명씩 이제 전도하러 보내시는 모습이 나옵니다. 12 일치 2-2-аар илгээдэг тийм үйл явдал гардаг 그래서 байна. 이제 어떻게 이제 이스라엘 땅을 돌아다니면서 За Израилийн газар нутгаар явна 12 제자에게 어떻게 전도해야 될 그 내용들을 알려주시는 거죠. энэ сайнд одоо 12 일чтэй сайнд хэрхэн ярих хэвээр юу ярих хэвээр хэлж өгсөн. 그래서 이제 그걸 알려주시고 Тэгээ хэлж өгөөд 이제 예수님은 쉬시는 게 아니었죠. Есүс тэгээд амраа сууж байгаагүй. 이제 너희들이 해라 그게 아니고 Та нар ингээ хийчээдээ явуулаагүй. 제자들도 전도하는 방법을 가르쳐주고 За элчнэртээ сайн байдлаар харахыг хэлж өгсөн. 거기 예수님도 어떻게 했습니까? Тэгээ Есүс яасан бэлээ? 여러 동네에서 가르치시며 전도하시려고 거기를 떠나가시니라 이렇게 나옵니다. За хотуудаар төхөглөн номлож заахаар тэндээс явсаа гэж. 그러니까 예수님은 Тэгэхээр Есүс 먼저 12 제자에게 전도하는 것을 가르쳐 주시고 예수님도 전도하신 거죠. 12 шавьдаа сайн байдлаар харахыг зааж өчөөд өөрөө ч гэсэн сайн байдлаараа явжээ. 마가복음 За Маркээс харъя. 마가복음 1장입니다. Марк 1-р бүлэг 1장 38절입니다. Марк 1:38. 자, 같이 읽겠습니다. 자, 함께 예수의 예수의 우리가 정말 가까운 마을로 가자. 거기서도 전도하니 내가 이를 위하여 왔노라 하시고. Очин би үүний төлөө ирсэн билээ гэж айлдав. 여기 보면 이제 전날에 예수님이 바쁘게 여러 가지 일을 하셨습니다. За, энэ үйл явдлын өмнөх шөнө Есүс маш завгүй оройтол ажилласан. 그 1장에 보면은 1-р бүлгээс харахад 16절부터 보면 16-р эшлэлээс харуул 16절부터 20절까지 보면 4명의 제자들을 부르는 모습이 나옵니다. 16-р 20-р эшлэлээр дөрвөн одоо шавьг өөртөө дуудаж авчихсан. 베드로와 안드레를 부르고 Петр, Андрей хоёрыг, 야고보와 요한을 부른 거죠. Яаков, Яахан хоёрыг өөртөө дуудсан байна. 일꾼을 세우는 모습이 나옵니다. Өөрийн одоо хамтран зүтгэгчтэй босгож байна. 그리고 21절부터 28절까지 보면 21-ээс 28 дээр харах юм бол 이제 가버나움에 있는 회당에 들어가서 за Капернаумд байгаа тэр синагогт очоод 더러운 귀신 들린 사람을 고쳐주는 모습이 나옵니다. за 그 бохир сүнсээр бодорсон хүнийг одоо эдгэж байгаа. 예수님이 실제 이제 일을 하시는 거죠. За Есүс бодит одоо ажлыг хийж байна. 그리고 이제 29절부터 보면 29-ээс харуул 이제 회당에서 나와 가지고 за синагогоос гараад 그 시몬과 안드레의 집에 들어가서 베드로의 장모의 병을 또 고쳐줍니다. за Петр, Андрей хоёрын гэрт нь очоод тэр ээжийнх нь бие битгээдэг. 네, 또 이제 신방하는 모습이 나오잖아요. За бас ингээд очиж уулзж байгаа байдал гардаг. 그리고 이제 집에 와서 쉬신 게 아니죠. гэрт нь очоод зүгээр амрах гэж очиж байсан. 32절부터 34절까지 보면 32-ээс 34-өөс харахад 이제 해질 때 해가 졌으니까 이제 집에 오셨습니다. нар жагсан учраас тэд нар гэрт орсон байна. 그랬더니 34절에 За 34-дөр гэсэн чинь 병든 많은 사람들이 또 예수님 앞으로 또 온 거예요. маш олон өвчтөй хүмүүс Есүс рүү ирсэн байна. 그러니까 이제 또 밤 늦게까지 그 병자들을 고쳐주셨겠죠. 대부분 어렸을 нөгөө өвчтөй хүмүүсээс итгэсэн. 예, 그리고 다음 날 또 늦게까지 주무신 게 아니었죠. маргаашнаас орой босоод 네, 35절에 보면 35-аас харахад 새벽 오히려 미명에 예수님이 일어나셨습니다. өөр шөнөөр босоод гадагшаа гарсан. 여기 보면 새벽이라는 말이요 3시부터 6시 사이까지입니다. За энэ өөр шөнө гэдэг нь 3-аас 6 цаг яваад хэлж байна. 이제 늦게 자고 또 일찍 일어나신 거죠. Оройтож унтсан, эрт боссон байна. 그래서 뭐하러 일어나셨습니까? Яах гэж болсон юм бэ? 기도하시러 일어나셨습니다. Залбирахаар болсон юм 자, 그러니까 또 그 다음 날 많은 사람들이 또 예수님 앞으로 모인 거예요. Тэгээд маргааш нь ч гэсэн маш олон хүмүүс Есүс рүү ирсэн. 그러니까 제자들이요 이렇게 이야기합니다. Тэгээд шавнар ингэж хэлсэн. 자, 37절에 보면 37-д 모든 사람이 주를 찾나이다. за тэд нар бүгдөө таныг хайгаад байна. 그러니까 제자들이 굉장히 들떴을 거예요, 마음이. Одоо шавнар гэсэн их одоо сандарсан байна. 예수님의 입구로 올라간 겁니다. Есүс ингээд дэше явчихсан байсан. 많은 사람들이 이제 예수님 앞에 모인 거예요. Есүс рүү маш олон хүмүүс цуглаж байна. 그러니까 제자들 빨리 예수님 또 병을 빨리 고쳐주세요. 그 말이죠. Гэсэн чи шавнар за одоо Есүс нь хордон өвчний нэтгээгээрэй гэсэн л. 근데 예수님은 병을 고쳐주지 않습니다. Тэгээд Есүс өвчийг хэрэггүй. 왜요? 그게 목적이 아니거든요. зорилго нь ийм 그래서 зорилгоор 38절에 보면 38-аас харахад 우리가 다른 가까운 마을들로 가자. өдөр ойрхон байгаа бас нэг суурин газар руу очие гэсэн. 거기서도 전도하리니 그랬습니다. Тэнд бас бид нар сайн бид харах хэрэгтэй. 내가 이를 위하여 왔노라.
ийм ажлыг хичээл ирсэн. 그리고 온 갈릴리에 다니시면서 이제 전도하셨습니다. Тэгээд Есүс бүх Галилеяд сайн мэдээг ярьсан байна. 그러니까 예수님이 새벽에 일어나가지고 기도하신 이유가 Есүс өглөөр тусаа тэр өөрөө тусаа залбирж 뭐 때문에 기도하신 거예요? яах гэж өглөөр тусаа залбирсан байна. 또 그날 전도하기 위해서 기도했다 그 말입니다. Тухайн өдөр дахиад сайн мэдээ дараахын тулд тэр залбирсан байна. 그래서 이제 예수님의 삶이 전도라는 걸 우리가 좀 이제 알 필요가 있습니다. Тэр Есүсийн амьдрал тэр чигтээ сайн мэдээг бид нар мэдэх хэрэгтэй 자 байна. 그리고 Тэгээд 그 예수님이 전한 내용이 뭐냐? Есүс юу нэг юу ярьж ирсэн бэ? 그걸 우리가 복음이라는 거예요. 복음. Тэр ярьсан зүйлийг бид нар сайн мэдээж хэлж байна. 이제 예수님은 이제 공생의 기간 동안 이제 여러 가지 내용을 전했지요. Есүсийн сайн мэдээ дараах хэвчээ маш олон зүйл ярьсан. 그 내용의 핵심이 복음인데 Тэгээд хамгийн гол зүйл нь сайн мэдээ гэж байна. 복음은 뭡니까? Сайн мэдээ гэж юу? 예수님의 죽음과 부활을 말하는 거예요. Есүсийн үхэл болон дахин амьлал. 그러니까 예수님은 결국 뭘 전했냐면요. 예수님의 죽음과 부활을 전한 겁니다. Есүс юу ярьж ирэхээр өөрийнхөө үхэн гэдгийг бас дахин амьлал гэдгийг зааж. 그러니까 예수님의 전한 결정은 십자가죠. 십자가. Есүсийн одоо ярьж байгаа зүйл нэгцтэй зарламын тэр үхэл байсан. 그래서 처음에 갈릴리 주변에서 복음을 전하시다가 Тэгэхээр Галилед сайн мэдээг ярьж байгаа. 결국 예루살렘에 가서 십자가의 죽으심으로써 그 복음을 완성했다 그 말입니다. Өөр цаашаа Иерусалим яваад энэ сайн мэдээг гүйцэлдүүлсэн. 그래서 예수님은 Тэгэхээр Есүс 이제 제자들과 함께 다니면서요 여러 번 예수님의 죽음과 부활에 대해서 말씀을 하십니다. энэ Есүстэйгээ одоо шивнэртэйгээ өөрийнхөө үхэл болон дахин амьлалыг нэлээд хэдэн удаа хэлдэг байгаа. 근데 제자들은 이제 그걸 알지를 못하죠. Тэгээ элчнэр тэрийг нь ойлгож чадаагүй. 예수님이 부활하고 나서야 이제 깨닫게 됩니다. Есүс дахин амьлахад тэр үед нь ухаарч. 이제 처음에는 이제 이야기 안 하시다가 хэн үед бол энэ талаар яриаг байсан. 이제 십자가에 죽기에 가까워질 때 자기의 죽음과 부활에 대해서 제자들한테 이야기를 합니다. Задлмаа үхэл ойртох тусам энэ зүйлээ ихсэртэй санааж хэлж ирсэн. 이제 특별히 세 번 이야기하는 모습이 나옵니다. Бид нь бол 3 удаа онцолж хэлсэн байна. 마태복음 За Матай сарын 16장입니다. за 16. 16장 21절입니다. 16-ны 21. 21절 같이 읽겠습니다. 자, 21-р эшлэгийг хамтдаа уншийе. 이때부터 Есүс 예수 그리스도께서 яваа 예루살렘에 올라가 цагаагчнэр болон Өвлийн багш нарын зүгээс их цонхон амьсах алуулах ба 3 дахь хоног дээр амьлах ёстойгоо шагнартаа илэрхийлж ирлээ. 그 전에는 이제 조금씩 숨겨서 이야기하다가 자, энэ юм бол жоохон ингээд илтал хэлж байсан. 그 앞에 보면 이제 베드로가 신앙을 고백하는 내용이 나오죠. харин энэ өмнөсд болохоор Петр өөрийнхөө тэр итгэж байгаа зүйлээ хэлсэн баг. 16절을 보면 16-аас нарахад 시몬 베드로가 대답하여 가로되 Симон Петр хэлэхдээ 주는 그리스도시요 та бол Христ 살아계신 하나님의 아들이시니이다. амьд бурхны хүү мөн гэсэн. 정말 올바른 신앙 고백을 했죠. Тэгэхээр зөв итгэлийг олоод авсан тэрийг хэлчихв. 물론 성령의 도우심으로써 그 말을 했습니다. мэдээж ариун сүнс энэ Петр туссан учраас энэ зүйлийг хэлж 그래서 чадчихсан. 이런 신앙 고백이 나왔을 때 이제 예수님의 자기의 죽음과 부활에 대해서 조금씩 이야기를 하는 거죠. За, ийм итгэлийн байдлыг та болоход нь Есүс өөрийнхөө үхэл болон дахин амьлалыг хэлж ирсэн. 마태복음 17장 За, Матай 17 22절 23절입니다. за 22 23 дугаар ишлэл. 두 번째 또 이야기하는 모습이 나옵니다. хоёр дахь удаага Есүс хэлж байгаа байдлаар 자, 같이 읽겠습니다. за 다시 갈릴리에 모일 때 예수께서 제자들에게 이르시되 인자가 хүмүүсийн тушаалдаж байна. 죽임을 당하고 Тэд түүнийг 제3일에 алахгүй 살아나시리라 тэр 하시니 бодох хөдөлтөө амьсан гэхэд тэд ихэд гониглоо. 죽음과 부활을 이야기했는데 제자들이 어떻게 했습니까? Одоо хүн бас амьсан гэдэг тэгэхээр эцнэр яасан гэж байна. 심히 근심했죠. Их гониглсон гэж. 아직 그 의미를 모르고 있는 겁니다. Яг тэгэхээр энэ учир шалтгааныг мөрөн сайн мэдэхгүй байна гэсэн. 마태복음 20장 За Матай 17절부터 19절까지입니다. 17-аас 19-р ишлэл. 좀 이제 자세하게 또 말씀을 하시죠. За бүр найрчлаа тодорхой хэлсэн байна. 자, 17절부터 19절까지 За 17-аас 19-р ишлэл. 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 예수께서 예루살렘으로 올라가려 나가시다가 하시되 12시와 이르되 길에 잠다시되 우리가 예루살렘으로 인자가 악사때 대제사장과 모든 법사들이 저희가 분이고 주기로 부샤한테 보고 이방인들에게 돈이 악사를 약하고 자기의 값수샤 아름스러운 다시오도 정토선 3 дахь өдөртөө тэр амьлах болно гэлээ.
이렇게 말씀하시고 이제 십자가로 가시고 십자가에서 죽으시죠. 자, 임무체제들 작품을 어쩌 근데 uk제. 근데 제자들은 그 예수님의 죽음의 의미를 모르죠. 그때 제자들은 이 uk시 못 시작하는 믿고도. 십자가에 돌아가실 때 다 도망갔습니다. 자, 자스만들 대사들 들으니까 꼭 적으면서 예수님의 부활을 보고도 믿지도 못했고 이해하지도 못했습니다. 예수님 내가 믿는 가라 그분의 티쳤다고 들은살이 떠오르셨다고. 이제 성령이 오시고 예수님의 죽음과 부활의 의미를 이제 정확히 깨달은 거죠. 아래 예수스르스네레 예수스 요구도 내가 믿는 부름 과제 하셨습니다. 예수님은 공생의 당시에 예수님들의 예수님들의 전도를 했는데 사람들 예수 그 전도의 핵심이 바로 죽음과 부활이고 십자가다 그 말입니다. 자, 그 정문을 예수스 요구도 내가 믿는 박수. 그래서 예수님은 자, 예수 처음부터 죽기 위해 오셨다고 계속 말씀하셨습니다. 하나사도 uk거를 쓰니까 이쳤어. 자, 마가복음 자, 마르크사리 마가복음 10장입니다. 마르카로 45절. 도친 덕거르시듯 자, 같이 읽겠습니다. 당시 인자의 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려고 자기 목숨을 맡는 사람의 섬김을 받으러 온 것이 아니고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려왔다. 예수님은 처음부터 십자가에 이제 죽으러 오신 거죠. 그걸 12 제자를 먼저 부르시고 그 제자들에게 조금씩 그 의미를 설명해 주신 겁니다. 그리고 이제 예수님의 전도 방법은 와 보라입니다. 와 보라. 그래서 요한복음 봅시다. 요한복음 1장입니다. 1장 39절입니다. 베드로를 전도할 때 하신 말씀입니다. 39절 같이 읽겠습니다. 예수께서 가라사대 와 보라 내가 가서 계신들을 보고 함께 좋아하는 때가 제수였을지니라. 예수님께서 베드로에게 와 보라 와 보라. 이게 무슨 말입니까? 관심을 가지고 개인적으로 만나자는 말이죠. 관심 없는 사람은 예수님께 가지 않았겠죠. 만나서 이야기해보자 그 말입니다. 개인적으로 예수님을 만나서 예수님의 말씀을 들어야 됩니다. 전도라는 것은요. 와 보라요. 와 보라. 누구한테 데리고 가는 겁니까? 예수님께 데려가는 거예요. 그 사람이 예수님을 만나서 개인적으로 예수님을 말씀을 들어야 됩니다. 지금도 마찬가지예요. 뭐 개인적으로 변론할 필요 없습니다. 개인적으로 이렇게 이야기할 필요 없어요. 와 보라요. 와 보라. 하나님의 말씀이 있는 곳으로 데리고 와서 개인적으로 예수님에 대해서 알려주는 거죠. 빌립이 나다나엘을 전도할 때도 그랬죠. 요한복음 1장 46절입니다. 같이 읽겠습니다. 나다나엘이 가로되 나사렛에서 무슨 사람이 있느냐. 빌립이 가로되 와 보라 하니라. 빌립이 예수님에 대해서 이야기하면서요. 자기가 예수님에 대해서 막 설명하지 않았습니다. 와 보라. 그러니까 예수님께 가보자 그 말이죠. 예수님의 말씀을 직접 들어보라 그 말이죠. 그러니까 서로 누가 맞네 틀리네 옳고 그러네 이야기할 필요 없습니다. 우리는 사람을 예수님께로 데려가면 되는 거예요. 사마리아 여인도 그랬죠. 예수님이 메시아라는 걸 깨닫고 동네로 달려가가지고 자기가 전도했습니까? 아니요. 와 보라. 예수님을 직접 보고 한번 만나보라. 이렇게 전도하잖아요. 그러니까 사마리아 많은 사람들이 예수님을 믿게 됩니다. 자, 4장 29절입니다.
29 요한복음 4장 29절. Иохан 4:29. 자, 같이 읽겠습니다. За хамтдаа уншия. 나의 형아 모든 일을 내게 말하는 사람을 와보라. 이는 그리스도가 아니다. 그리스도 биш үү гэсэн. 확실하게 이야기하죠. За маш тодорхой хэлсэн. 왜? За яг 자기가 예수님을 직접 만나서 확인을 했거든요. за өөрөө Есүстэй уулзаад бүр шалгаад мэдсэн. 이야기해보고 Яриад үзсэн. 들어보고 Сонссон. 이분이 메시아라는 걸 정확히 알게 되니까 지금 메시아 시대 гэдгийг бүр өөрөө хүлээн зөвшөөрсөн. 믿음이 생긴 거예요. Тийм итгэлтэй болсон. 예수님만 만나면은 바뀌는구나. 예수스тэй уулзах юм бол өөрчлөгдөж болох юм байна гэж мэдсэн. 예. 그 제많은 여자가 당당하게 와 보라 외치잖아요. 김용들 도리 임대친 이래 어쩌 하라 гэсэн. 지금도 마찬가지입니다. 어떤 짓을 개인적으로 예수님을 만난 사람은 яг өөрөө 예수스тэй уулз мэдсэн хүн бол 지금도 와 보라라고 외칠 수 있는 거죠. одоо ч гэсэн ирээдүйд гэж хэлж чадах чадах. 예수님이 처음부터 그렇게 전도하셨습니다. 예수스 하나서 이미 сайн байдаг. 자 그리고 자, тэгээд 이제 예수님이 이제 전도할 때 세부적인 내용을 주셨습니다. 예수스 삶의 тарахтаа хэлсэн тэр агуулгууд байдаг. 마태복음 10장에 보면 마태 10-аас харах юм бол 제자들을 2명씩 보냅니다. 일치들이 хоёроор илгээж байгаа. 그러면서 이제 전도할 때 이렇게 하라라고 여러 가지 가르쳐 주십니다. 삶의 음식 тараа гэж аргын заасан. 그래서 우리도 그걸 배우고 그렇게 전도하면 좋겠죠. биднээс тэрийг сурчаа тэрүүгээр сайн байдраа гэж. 자, 마태복음 10장 보겠습니다. 마태 10-аас 마태복음 10장 2절에 보면 마태 12-аас харахад 이제 12 제자의 이름이 쭉 나오잖아요. 자, 12 샤위를 гарч байна. 예, 그래서 5절 같이 읽겠습니다. 자, 5-р ишлэгийг хамтдаа уншийе. 예수께서 이 12를 내어 보내시며 일개 영하여 가라사대 тэдэнд тушаан 일방의 길로 가지 말고 가리хны замаар бүү 말고. Самарихны хотоорч бүү. 예, 이제 예수께서 이 12명을 이제 보내시면서 자, 예수스 12ыг илгээхдээ 이제 전도하러 보내시는 거죠. сайн мэдээний зорилгоор илгээсэн. 그러면서 이제 여러 가지 어떤 행해야 될 내용들을 알려주시는데 Тэгээд ямар хөө маягаар хэлэх ёстой, юу хэлэх ёстойг хэлсэн байна. 첫 번째는 자, эхнийх нь 먼저 믿는 사람들에게 전해라 이걸 알려주는 거예요. тэгэхээр итгэж хүмүүст энийг хэллээ гэсэн. 배척하는 사람은 먼저 전도할 필요 없습니다. Үгүйсгэж байгаа хүнд энийг ярих шаардлагагүй гэсэн. 그래서 5절부터 6절 보면 5-6-аар харах юм бол 이방인의 길로도 가지 말고 за, харихны замаар бүү. 사마리아의 고을에도 들어가지 말고 Самарихны хотоорч бүү. 6절에 보면 Зураадаг 어디로 가라고 했습니까? хаашаа ч гэж байна. 이스라엘 집에 잃어버린 양에게로 가라 이렇게 말씀하신 거예요. Израилийн гэрийн төөрсөн хонд дээр очихсан. 그럼 이방인과 사마리아인을 무시한 게 아니죠. Тэр энэ харин үндэстэн Самарихныг одоо хэрэггүй гэж үзээд байгаа биш. 전도의 순서를 알려주는 겁니다. сайн мэдээний дистаралыг хэлж өгч. 그 이스라엘 유대인들은요 이제 받아들일 준비가 돼 있었거든요. Тэр Израиль еврейчүүд бол энэ сайн мэдээг авахд бэлтгэгдсэн байсан. 그래서 먼저 우선권은 먼저 믿는 사람들에게 전해야 된다. Эхлээд энийг итгэж хүлээж авахаар тийм хүмүүст хэлж байгаа. 유대인이 먼저고 그 다음에 이방인이에요. Тэгээд эхлээд еврейчүүдэд дараа нь харих гэсэн. 유대인이 배척하니까 지금 이방인들에게 복음이 За 전해집니다. тэгээд евдээчүүдийн нэг үйл тонгууд нь за харихын сайн мэдээг ярьж гээсэн. 자기 가족이 먼저고 그 다음에 이웃이 먼저죠. эхлээд гэр бүлийнх нь дараа нь бусад хүмүүс гэсэн. 먼저 교회 다니는 사람이 먼저고 그 다음에 이제 불신자들이 그 다음입니다. Тэгээд эхлээд сүмд явж байгаа хүмүүс зориулна дараа нь итгэж бус хүмүүст энийг зориулж ярьж гээсэн. 그리고 이제 거저 받았으니까 거저 줘라 이렇게 말씀하셨습니다. Тэгээд үнгүй авсан чинь үнгүй гэсэн. 자, 7절 8절입니다. За 7 8 дугаар ишлэл. 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 가는 가는 자마다 자마다 임금이 임금이 가르칠 말씀이 병든 자를 고치며 죽은 자를 살리며 몽둥이를 일으키며 귀신을 쫓아내며 너희가 거저 받았으니 거저 주어라. үнгүй авснаа үнгийн өг. 전도는요 거저 받았으니까 거저 주는 거예요. сайн мэдээ үнгүй авсан болохоор үнгүй өгдөг. 뭘 대가를 바라고 전도해서는 절대 안 됩니다. Ямар нэгэн тэр хүнээс хүссэн сэтгэлээр дараа тийм болж явахд бол сайн мэдээ тааж болохгүй. 그리고 이제 전도하는 사람은요 За тэгээ сайн мэдээ тааж байгаа хүн 필요한 것을 주님이 주신다는 것을 확신해야 됩니다. биднэрт яг шаардлагатай зүйлийг бурхан хангаж өгнө итгэлтэй авсан. 9절 10절입니다. За 9 10 дугаар ишлэл. 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншийе. 너희는 돈이나 몸이나 공이나 가지지 말고 여행을 위하여 돈이나 수벌, 시나 적화를 가지지 말라. 이는 일본에서 모임으로 받는 것이 값입니다. 전도하러 갈 때 сайн мэдээ тараахаар явах. 뭐 육신적인 거 많이 챙겨가지 말라 그 말입니다. өөртөө хэрэгтэй юм бүгдийг зөвлөлөө явах хэрэггүй гэж. 그러면 거기에 매이게 되는 거예요. Тэгвэл тэрэндээ бүлэгтэй гэж. 그래서
그 10절에 보면 여러분들은 일꾼이 저 먹을 것 받는 것이 마땅함이니라 그랬죠. 우가서 아직쯤 하우스에 한 적시다. 정말 전도하는 사람은 그 때에 맞춰서 주님께서 도와주신다 그 말이죠. 사람들 들어적은 뭐 그냥 자기 모습 그때 좀 다음에 더슬나. 그리고 이제 제자들한테 사람들 들어갔다. 합당한 집을 찾아가지고 그 집에 거하라 이렇게 말씀하셨습니다. 적시다 그랬죠. 들었죠. 들으시겠죠. 11절 아론이 들으시죠. 같이 읽겠습니다. 다시 아무스가 겉터스가 집 중에 합당한 자를 찾아내어 너희 떠나기까지 거기 약사 딘데가 그러니까 한 집을 정해가지고 자니가 성 그 집이 합당하면 그 집에 계속 머물러 있어라. 들 적시다에서 한번 딘데가 여기저기 왔다 갔다 하지 말라 그 말이죠. 인터뷰를 해야 될 바에서 좋고 합당치 못한 집은요 발에 먼지를 털어버리고 떠나버리라 그랬습니다. 적수에서 한번 쓰고 샤간에서 더 쓰고 요락스 그러니까 가정을 선택해라 이렇게 이야기합니다. 니크르부직 선거 그러니까 이 가정 중심으로 주님의 복음이 전해진다는 것을 알 수가 있습니다. 그리고들 도들 사람들 타락들 기디 필죠. 그리고 되게 이제 전도할 때 많은 어려움이 있을 테니까 사람들 타락을 마셔도 스튜디오 가서 뱀같이 지혜롭고 비둘기같이 순결한 상태가 돼야 된다 말씀하셨습니다. 그게 제목스레스 먹어식 밀고 간다 대가식 김진구가 자 16절 자 아론도가들 자 같이 읽겠습니다. 당시 보라 내가 너희를 보내니 양을 무리 가운데 보내가 같도다. 뱀같이 먹어을 독하자 그때는 김구가 전도할 때 두 가지가 필요하죠. 사람들은 거의도 그렇게 지혜와 순결이 필요합니다. 밀고 간 김구가 뱀 같은 지혜가 필요해요. 먹어식 오카즈 그 에덴 동산에서 이 사단이 뱀의 모양으로 나와서 아담과 하와를 넘어뜨렸습니다. 이는 먹어들을 이든 슬릭 아담이와 우즈때 들어이고 먹었어. 예, 그게 지혜요, 지혜. 이는 서로 이렇게 오카즈가 물론 먹었어. 나쁘게 사용했죠. 그때 화는 모두 들겠어. 우리는 그 뱀 같은 지혜를 배워가지고 사람을 건지는 데 사용해야 된다고 합니다. 이들은 먹으시면 화는 분위기와 같이 들으겠어. 그리고 정말 자기의 삶이요 순결해야 돼요. 그게 이들의 안들은 그 김보로고 측을. 왜? 하나님은 깨끗한 사람을 쓰시기 때문에. 어떻게 보면 측 분위기가 시켰어. 그래서 뱀같이 비둘기같이 순결하라. 그다음에 김구배. 그리고 이제 사람들을 조심해야 된다. 그 모습에서 벗어나는 거. 전도하는 가운데 대적하는 사람들이 많이 있고 인사님들 들어가도 그 슬고츠고 마실 거예요. 사람들 때문에 어려움을 당할 수 있다는 것을 17절부터 23절까지 쭉 나옵니다. 군에서도 힘들 수도 있고 와서 시작이 되는 걸 수도 있지만 그래서 항상 우리가 전도할 때는 이제 사람을 조심해야 되고 그리고 사람들 들어갔을 때 공무수 때 마시 벗어나면 시작. 그리고 이제 핍박 받을 것을 각오해라 합니다. 되게 같이 공격이 지는 걸 더더욱 하시고 그들 저를 예수님도 핍박했기 때문에 예수 지고 같이 그 제자들도 반드시 핍박할 거다 그 말입니다. 현대 식생을 같이 다르게 더더욱 하겠죠. 24절 25절입니다. 자, 허름도 떨어지시죠. 자, 같이 읽습니다. 다시 샤오는 막시한 와서는 예수님에 대해 말했지. 샤오는 막시한 와서는 예수님에 벗은 나갔다. 그렇게 의리 들고니 멜세부 팀에 늘 쓴다. 의리 팀 돈에서 제조가 이직했어. 스승을 핍박했기 때문에 그 제자가 핍박받는 건 당연하다 그 말이죠. 막시진 같은 것 샤오는 같이 더더욱 하죠. 그리고 전도할 때 사람들 들어가 담대함이 필요하다는 것을 말씀하셨습니다. 자, 1절은 그렇게 되어 있죠. 26절부터 28절까지입니다. 걸음 들어가서 30년 시대에 같이 읽겠습니다. 당시 그런 이 저희를 비트네스 말고 후에 미식특기 배사 다스렸지 미식특기 배사 너스시인데 오비이제 하스코이 파나 요비스님은 그렇게 저기 군시우스님은 에우스에서 공부해서 막바디 그릇스에서 후에 어쩌면 세팅지 그릇 우차는 다른 막바디가서 세팅지 거의적인 반도스를 찾아 돈에서 알통 그래서 26절에 보면 걸음 들어가더라 저희를 두려워하지 말라 그랬죠. 비트네스 후에 사람을 두려워하지 말라 그 말입니다. 군에서 특히 하겠죠. 그래서 이 전도하는 가운데 가장 중요한 것은요, 이 담대함이에요, 담대요. 사람들이 생각하는 감민절은 조금 일절. 그래서 예수님께서 28절에 자, 예수 거린년들 했을 때 몸은 죽여도 영혼을 능히 죽이지 못하는 자를 두려워하지 마라. 아, 정말 같이 책들 보면서 보아요. 다른 진이 손식 스피드 그렇잖아. 돈했어요. 사람들이 너희의 몸은 죽일 수 있지만 공무원 하늘인 미익증 어서 잡. 영혼은 죽일 수 없다.
하늘의 순수가 찾고 근데 하나님은 그 몸과 영혼을 지옥에 멸할 수 있단 말이죠. 모든 것은 순수한 인비치슨 탐 그를 찾다. 그래서 우리는 사람을 두려워하지 말고 그들을 보내서 이제 하나님을 두려워하는 가운데 전도해야 된다. 이걸 가르쳐 주는 겁니다. 나스 이미지 인사람들이 달아지 없었다. 그리고 이제 전도하는 가운데 사람들이 달아지 없다. 우리가 이해하지 못하는 많은 일들이 벌어질 건데 그들이 아주 하나로 보여줄 것이다가 뜨거웠어. 하나님의 허락하심 속에서 있다는 것을 알아라 그 말이죠. 그때 인주için 한두 쉬었으면 쓰여서 인주 어쩌게 그전 어떤 팀 그래서 필때가 29절부터 31절까지 보면 허리스에서 꽂히는 게 한. 이제 참새를 이야기하면서 자 버쇼였지. 하나님 허락하지 않으면 참새도 떨어지지 않는다. 자 한두 쉬을 거 멀찌멀찌 가서 원고 막. 30절 같이 읽겠습니다. 자 고치토레 시티는 것이 너희는 머리털까지 다 세신 바 되었다. 머리털까지 다 알고 있다. 더더는 수준 더스ትን 바가시오. 그러면서 31절에 자 이게 고치는 게 너희는 많은 참새보다 귀하다. 하늘 어떤 버쇼나스 이렇게 문때 당연하죠. 밑에치다. 세상에 있는 모든 참새보다 한 사람이 귀한 거죠. 인티 들어가 그 버쇼나스 지도 그러니까 니콩미도 문친때. 주님의 뜻 가운데 있기 때문에 두려워하지 말고 전해라 그 말입니다. 이스니 후슬림 떠로 바가 없어서 알고 이 통하겠지 와라. 그리고 이제 복음을 전하는 가운데 사람들이 다르게 쓰다. 정말 큰 어려움이 온다고 해도 주님을 부인해서는 안 된다 그 말입니다. 아이들서 텀 무슨 즉슨 이스니 오그스 좋고 32절, 33절 자 보충 거로. 자 같이 읽겠습니다. 그 당시 대입에서 고무스님은 남의 고된 수요를 충분히 이 등급이 비치기 때문에 고된 수요 다른 고무스님은 남의 고무스님들이 어차피 등급이 비치기 때문에 고무스님 제자들이 이럴 수 있으니까 미리 알려주는 거예요. 예수 일치들이 이 모습 가라 버스치다 치라스 예수님 일치 어떤 어려움이 있어도 주님을 부인하지 말라 그 말입니다. 양쪽 없는 어떤 바에 예수님이 오그스기 왔을 그리고 이 복음이 전해지는 가운데 집안에 문제가 생길 수 있다 그 말입니다. 사람들 다르죠. 그 지금 그를 붙인 직승나 소스가 왔다. 가족끼리 온수가 될 수도 있고 그를 붙인 하루다 못 쓰죠. 가정에 어떤 싸움이 생길 수도 있고 그를 붙인 딘치비였죠. 이거 있다는 것을 미리 알려줬습니다. 이임들서 또 말하시고 게 오르스다 했지만 34절부터 39절까지 읽어보면 보충들어서 보충이 쓰고 싶어서 34절 봅시다. 보충들이 하래. 내가 세상에 화평을 주러 온 줄로 생각지 말라 그랬죠. 아마 갔을 때 일tem을 측할 있으면 있고 화평이 아니요 검을 주러 왔노라 그랬습니다. 일tem이 뭐 사람 일tem 측할 있으면 검은 자르는 거죠. 자 일품 잡치들 네, 양쪽으로 나눠준다는 말입니다. 모치텍스. 그래서 복음이 전해지는 가운데 가정의 평화를 기대해서는 안 된다는 말입니다. 사람들 따라 여쭤봐서 그를 붙인 아무 타임 바이나 이렇게 갈더라 나이 그리고 이제 이 복음을 전하는 사람은 주님을 대신하는 사람이라는 걸 알아라는 말이죠. 사람들이 내려 여쭤보는 것 이스니 드저드 여쭤보는 게 밑에 그래서 40절부터 42절을 보면 자 듣지마기를 가르쳐 이제 복음을 전하는 사람과 이제 주님하고 연결을 시켜놨습니다. 사람들 따라 여쭤보는 것은 이쯤 때 이런 허붙이 있습니다. 그래서 이제 그 예수님께서 제자들을 보내면서 여러 가지 이제 전도하는 가운데 일어날 일들을 미리 말씀하신 거예요. 예수 사람들 다락하려 왔다. 사람들 다락 교도 같은 것을 해주고 되었습니다. 자 그리고 이게 예수님이 이 전도의 중요성에 대해서 이제 알려주셨습니다. 예수 사람들이 야물 온순대 조력이 이렇게 했어요. 이 전도는 사람들 예수님을 전하는 거죠. 예수씨 해줘. 그래서 전도의 핵심은 예수 그리스도입니다. 사람들이 한국인 것처럼 예수 그리스도. 그러니까 이게 예수님을 전하는 이 전도가 너무 중요한 거죠. 예수 그리스도인 해주는 그 사람들 맞춰. 다른 길은 없다 그 말이죠. 어렵다 하랬던 말. 요한복음 14장입니다. 자, 여하튼 아람도 들으세요. 요한복음 14장 6절입니다. 여하튼 아람도 들어가. 자, 같이 읽겠습니다. 당시 예수께서 자문은 엠버 리베 생명이니 나다 때문에 아버지께로 올 자가 없느니라. 내가 곧 길이요 비었다. 진리요 오늘 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다. 나타날 때 초고를 직접 서치자도 홈 믿죠. 다른 방법이 없다 그 말이죠. 뭐라고 하셨던 말고. 그러니까 예수님을 전하는 게 중요한 거예요. 대문처럼 예수의 그 스테이지 믿어주는 게 좋아서. 사도행전 자, 올스도 4장입니다. 도르 4장 12절 도르인 아라오베. 자, 같이 읽겠습니다. 당시 다른 이름을 구원을 얻을 수 없다니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주셨습니다. 구원의 길이
없다 그 말이죠. авралын арга зам бол Есүсээс өөр байхгүй гэж. 다른 길이 있다면 예수님이 중요한 분이 아닐 수 있겠죠. Өөр зам байдаг байсан бол Есүс гэсэн тийм чухал биш байхаас. 근데 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없다. Гэтэ өөр ямар ч аргаар аврал байхгүй шүү гэж. 우리가 이런 말씀을 붙잡으면은 예수님만 전하는 게 얼마나 중요하다는 걸 알게 되겠죠. Бид нар энийг ингээл өн өмнөг ухаарж ойлгосон бол Есүсийг ярьж хэлнэ гэж ямар чухал байгааг бид нар мэдэрнэ гэсэн. 사도행전 16장에도 За Үлс 16 дээр бас 그 빌립보 간수가 물어보잖아요. за Филипп асуудаг. 내가 어떻게 하여 구원을 얻으리까? Тэр үтэй асуухтаа би яавал аврагдах вэ? 바울이 뭐라고 이야기합니까? Паул юу гэлээ? 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүс итгэх тун. 이제 그게 방법이다 그 말이에요. Энэ болохоор арга нь энэ. 여러분 예수님을 믿어야 구원을 받는 거예요. Есүст итгэж байж аврагддаг. 잘못 생각하면 안 됩니다. За энийг бид нар буруу бодож. 십자가를 믿고 구원받은 게 아니에요. Бид нар зархамаа үйл явдал итгэхэд аврагдж байгаа юм биш. 십자가에 달린 예수님을 믿는 거죠. Тэр зархамаа дээр байгаа Есүс бид нар итгэхэд аврагдж байгаа. 부활하신 예수님을 믿는 거죠. Бид нар дахиад ирсэн Есүст итгэж байгаа. 재림하시는 예수님을 믿는 거예요. дахиад ирэх тэр Есүст итгэж байгаа. 그러니까 우리는 예수님을 믿는다는 것이 중요하다는 걸 알아야 됩니다. бид нар Есүст итгэл маань маш чухал гэдгийг бодох. 그래서 예수님께서 Тэгэхээр Есүс 마태복음 11장 봤어요. Матай 11-ээс харъя. 예수님을 믿는 것의 중요성을 말씀하셨습니다. Есүст итгэлийн одоо үн цэнийг хэлж байгаа. 마태복음 16장 6절입니다. 11장 6절. За Матай 11-ийн 11장 11-ийн 6절입니다. 6-р эшлэл байгаа. 자, 같이 읽겠습니다. хамтдаа уншия. 누구든지 나를 인하여 실족하지 아니하는 자는 복이 있도다 하시니라. 나를 인하여 실족하지 아니한 자는 복이 있다. Надаас их бүдрэгч нь үл бүдрэгч нь ерөөлтэй. 실족하지 않는다고 말해 예수님을 믿는 거죠. Энэ юу гэж юм бэ? Есүст итгэгч нь гэж. 반대로 이야기하면 Одоо сольж 예수님 때문에 실족한 사람은 저주다는 말이죠. Есүсээс болж бүдрэгч нь харагдсан. 그래서 정말 예수님을 믿고 안 믿고 너무 중요한 문제죠. Тэгэхээр Есүст итгэж үлээж авах үсэл үгүйсэхгүй гэдэг нь маш чухал. 그리고 이제 예수님은 Есүс 이 전도의 범위를 알려주셨습니다. за Есүс энэ сайн мэдээний хэмжээ хязгаарч 어디까지 전도해야 된다. одоо хэзээ хөдөө сайн мэдээ хаана хөдөө сайн мэдээ тараах вэ? 마태복음 28장 За Матай 28 19절입니다. за 28-ийн 19 28장 19절 같이 읽겠습니다. 28-ийн 19-ыг хамтдаа уншия. 그러므로 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼아 아버지와 ариун сүнсний нэрээр энэ баптизм хүртээ. 너희는 가서 та нар яв 가라 그랬죠. яв гэж байна. 모든 족속으로 제자를 삼아 그랬습니다. Бүх үндэснийг дагалдуулах тун. 모든 족속에게 가서 전해야 된다 알려준 거죠. Бүхэл үндэстэнд энэ зүйлийг очиод хэлж өгөх хэрэгтэй гэж хэлсэн байна. 마가복음 За Марк 16장입니다. 16 15절입니다. 15-р эшлэл. 자, 같이 읽읍시다. За хамтдаа уншия. 또 가라사대 너희는 온 천하에 다니며 만민에게 복음을 전파하라. 너희는 온 천하에 다니며 그랬죠. та нар бүх ертөнцөөр яв. 만민에게 복음을 전파하라 그랬습니다. За сайн мэдээ хамаг бүтээл тунгаглаа гэж. 그러니까 우리가 이제 이런 말씀을 새겨야 됩니다. За бид нар энэ зүйлийг дотроо суулгах хэрэгтэй. 전도의 범위에 대해서 알려주는 거예요. сайн мэдээний хэмжээ хязгаар хэлсэн. 누가복음 24장입니다. За Лук 24장 24 47절입니다. 47. 자, 같이 읽읍시다. 24-ийн 47 хамтдаа уншия. 또 예루살렘에서 제4을 어떻게 하는 우리가 예루살렘 누구를 모든 족속에게 전파될 것이 ёстой гэж бичигдсэн юм. 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니 그렇죠. За бүхэл үндэстэн тунгаглагдах ёстой гэж бичсэн байна гэж. 모든 족속입니다. бүхэл үндэстэн. 온 천하에 다니며 만민에게. За бүхэл үндэстэн бүхэл бүтээл гэж. 그러니까 이 복음이 전해지는 것의 중요성을 알려주는 겁니다. 사람들 다락 시대 들이 운치는 승리죠. 자, 그리고 이제 마지막으로 아무리 소리는 그러면 이제 그리스도의 사명, 그리스도인들의 사명이 뭐냐? 그리스도의 택시팀 이택치 야무로 다소랐습니다. 예수님께서 전도에 대해서 이렇게 말씀하셨는데 예수 사람들 사람이 빌슨 왜? 그러면 이제 우리는 어떻게 해야 되냐 그 말이죠. 우리 어떤 분들이 약속했어요. 예, 예수님을 전해야 되는 거죠. 예수의 분들 hil쳤어요. 예수님에 관한 모든 걸 전하는 거예요. 예수님 달라 고해주의 분들 얘기했어요. 사도행전 자, 오이스터. 사도행전 5장입니다. 오이스터.
5장 42절입니다. 자, 다윈 자, 같이 봅시다. 42절. 42절. 자, 대충 хоёрдугаар ишлэл 다음시 저희가 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 그리스도가 예수스 곧 가르치시기를 쉬지 그리스도이 아니하리라. 보고가 있었어. 저희가 뭐라고 했습니까? тэдний яасан бэ? 날마다 өдөр бүр 성전에 있든지 집에 있든지 сүмдэрч байна уу эсвэл гэртээ байна уу? 예수는 그리스도라 가르치기와 전도하기를 쉬지 아니하리라. Есүс бол Христосийн тунхлагтаа ерөөсө болоогүй, зогсоолтгүй, амралтгүй байсан гэж. 네, 초대교회 그리스도인들은 날마다 예수님을 전했단 말이죠. Анхны сүмч болгоны тэр хүмүүс өдөр болгон Есүсийг ярьж байсан байна. 디모데 후서입니다. За, 2-р Тимот, 디모데 후서 4장 4-р бүлэг 4장 2절입니다. 4-2. 자, 같이 읽겠습니다. За, 다음시 너는 우리 말씀을 차가 전파하라. 말씀 저다고ች бэлэн бай. Оожим сэтгэлээр сугаалаа синхруулсан оромшоо. 너는 말씀을 전파하라. Үгийг тунхаглаж. 그 말씀 중에서 우리는 예수님을 전파해야지요. Энэ үг дотроос бид нар Есүсийн тухай ярьж хэлэх ёстой. 때를 얻든지 못 얻든지 Цаг нь олсон ч бай, олоогүй ч бай. 항상 힘쓰라고 그랬습니다. За, хүчээр дайчлаарай гэж. 그러니까 노력이 필요하다는 걸 이야기하는 거죠. 자, хичээл зүтгэл хэрэгтэй гэдэг юм. 그리고 이 그리스도인은 자, итгэж хүн бол 이제 모든 사람이 전도인이라는 걸 알아야 됩니다. бүхий л хүмүүс сайн дээр тарагчдаа сайн дээр тарагч гэсэн. 예수님을 전하는 사람이다 그 말이죠. Есүсийг ярьдаг хүн гэсэн. 4장 5절입니다. 4-ийн 5-р ишлэл байна. 자, 같이 읽겠습니다. Тааши харин чи бүгд саруу тухайтай бай. Хэцүү төвч сайн үгээр дэлгэрүүлж ажлыг хий. үйлчлэлээр гүйцэтгэх. 예, 바울이 디모데에게 이제 마지막으로 하신 말씀입니다. Паул Тимотед хамгийн сүүлд хэлж байгаа үг. 모든 일에 근신하여 За, бүгдэд саруу тухайтай бай. 고난을 받으며 Хэцүүг нь төвч 전도인의 일을 하며 сайн мэдээ дэлгэрүүлэгчийн ажлыг хий. 내 직무를 다하라. үйлчлэлээр гүйцэтгэх. 이게 이제 그 디모데의 삶이고 모든 그리스도인의 삶이죠. бид нар Тимотиг гэж амьдрах ёстой бас бүх итгэгч нар ийм байдалтай амьдрах ёстой. 그래서 우리가 이제 예수님이 전도했다는 사실을 알아야 됩니다. Тэгэхээр бид нар Есүс сайн дээр тараасан шүү дээ гэдгийг бид нар мэдэх ёстой. 전도하기 위해서 이 땅에 오시고 сайн дээр тарахаар итгэхээр ирж 또 먼저 12 제자에게 전도의 방법을 알려주시고 тэгээд эхлээд 12 шатаа сайн мэдээ хэлж өгсөн. 그다음에 전도의 중요성도 알려주시고 Тэгээд үнцнийг хэлж өгсөн. 그다음에 어디까지 전도해야 되는지 Хаа хүртэл сайн мэдээ тарааж явах ёстой хэлсэн. 그리고 예수님이 실제 삶 가운데 본으로 보여주셨습니다. Тэгээд Есүс өөрийн амьдралтаа бодитоор ч гэсэн тэрийг үзүүлсэн баг. 그래서 우리는 그 예수님의 전도하는 모습을 배우고 Тэгэхээр бид нар Есүсийн сайн дээр тараасан аргаас суралцаа. 우리도 실제 삶 가운데 전도하는 모습이 필요하다고 생각이 듭니다. Тэгээд бид нар амьдралтаар бодитоор бид сайн дээр тараагаасаа гэж хүсэж байна. 여기까지 하겠습니다. Ингээд босхий. 기도하고 마치겠습니다. таасалбарцгаая. 하나님 아버지 감사를 드립니다. Бурхан талархаж байна. 저희들 교회 안에서 교사의 직분을 세워주시고 Бидний чуулган дотор багшийн мөрчил сонгоод 또 이 직분을 행할 수 있는 또 지혜도 주시고 마음도 주신 것 감사를 드립니다. энэ үйлчлэлийг хийх зүрх сэтгэл мэрэгүү ухааныг өгж байгаа баярлалаа. 저희들 학생들을 더욱 사랑하고 Бид нэр сурагчдаа илүү хайрлаа. 예수님의 삶을 더 잘 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Есүсийн амьдрсан байдлыг өшөө илүү хэлж ойлгоход туслана. 특별히 예수님이 이 땅에 오셔서 전도하셨습니다. Энэ Есүс онцгойлон энэ сайныг тарахаар ирсэн. 그 전도하는 모습을 먼저 배우고 Сайныг тараасан дээр төвтөрхийг сураа. 우리 학생들에게 전할 수 있도록 도와주시옵소서. Энэ зүйлийг шавнартаа заахад тусч өгөөрэй. 오늘 나머지 모든 시간도 주님께서 인도하여 주시옵소서. Өнөөдөр үлдсэн цагийг бүдэнгийн эзэн та авдарч өгнө. 우리를 사랑하시는 Бидний хайрладаг 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Есүсийн нэрээр залбирлаа. 아멘.